Kami di Paris. Di tengah-tengah Paris. The Eiffel Tower is over there. And Sarah and Papa is here. Mafi, on est où, my love? Si Sarah marah-marah dari tengah hari tadi. Nggak tahu kenapa. Really tiring, ya. Gila, kami dalam bot. Sekarang tengah apa nih, tunggu bot untuk bergerak. Kami dalam bot. What is it? Malu. Passeggiata fluviale sarà ritmata dal passaggio dei ponti. An Bord bedanken Ihnen, die Personenschiffe Batomusch gewählt zu haben. Ein Beispiel für den Charme der modernen Metallbauweise. Die Brücke wurde der französisch-russischen Freundschaft gewidmet. Em frente, a ponte Alexandre III. Tem um charme de estilo moderno, com uma estrutura metálica adornada com pedra e esculturas em bronze. A ponte foi concluída em 1900. Tribordo si trova il Ministero degli Esteri, più conosciuto con il nome di Piedras de la Bastilla. Via della Concorde, sotto il quale stiamo per passare, costruito durante la Rivoluzione francese. Und la Concorde wurde während der französischen Revolution mit Steinen der Bastille gebaut. A ponte de la Concorde, pela qual passaremos em março. Century mansions in this quarter, which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. Bordo, il quartiere Saint-Germain. A Bord, Stadtviertel Saint-Germain. À direita, o Quartier ou bairro Saint-Germain. O Hotel de Beauharnais, com seu estilo egípcio napoleônico. Centro Esquillerías. Fue diseñado al estilo italiano del siglo XVI por Catalina de Médicis en los alrededores de un antiguo bosque de robles. Bordo, il giardino delle Tuileries, disegnato all'italiana nel XVI secolo da Caterina de They even Medici, have in plants margine inside al the bosco boat. dello Cours. Il giardino fu creato dal nulla per diventare uno dei luoghi d'incontro dell'eleganza parigina. Ort, die Tuileriengärten. Im 16. Jahrhundert wurden die Gärten À tribord, musée d'Orsay. C'est l'ancienne gare du sud-ouest d'où partaient les trains pour le midi de la France. C'est aujourd'hui un musée où sont rassemblées des œuvres du 19e siècle. To starboard, the Orsay Museum. This was the former Southwestern Railway station. It was restored in the 1980s and today houses a collection of 19th century art. A estribor, el Museo d'Orsay. Es la antigua estación del suroeste. Actualmente es un museo en el cual se exponen obras del siglo XIX. Il Museo d'Orsay è la vecchia stazione del sud-ovest, dalla quale partivano i treni per il mezzogiorno della Francia. È oggi un museo nel quale sono state riunite alcune opere del XIX secolo. Steuerbord Musée d'Orsay. Von diesem ehemaligen Südwestbahnhof aus fuhren die Züge nach Südfrankreich. Heute ist der 80 do século passado e hoje em dia abriga uma coleção de arte do século XIX. Oui. Detto per contare i ponti. La Louvre. À Bedouin, Belleville. Ce fut dès le XIIIe siècle la demeure et la forteresse des rois de France à l'écart de la côte d'eau située. La grande galerie du bord de l'eau abritait une grande partie des collections du musée amassées principalement au cours des conquêtes. To port, Desde Augusto hasta nuestros días, el Louvre ha sufrido profundas modificaciones. Actualmente, el Louvre está nuevamente en fase de ampliación y restauración. Bordo, il palazzo del
Mari. Memoriale per le vittime della Seconda Guerra Mondiale. Des Erzbistums. Flussaufwärts, an seiner Spitze, kann die Krypta der Deportierten besichtigt werden. Pont de la Tournelle. Zona loteada en el siglo XVII. Esta isla es zona residencial para privilegiados. Urdo, l'isola San Louis, urbanizzata nel XVII secolo, sono un esempio di urbanismo classico. Arquitetura moderna. Tribord, quartier du Marais. Sur ce terrain autrefois inondable, tout son nom de Marais, se dresse une succession d'hôtels qui abritent aujourd'hui des musées. Hôtel de Sens, hôtel de Carnavalet, etc. À noter encore le dôme de l'église Saint-Paul et l'arsenal, devenu bibliothèque. Su questo terreno, un tempo inondabile, si innalza una successione di palazzi diventati musei, come l'Hôtel de Sens e l'Hôtel Carnavalet. Da notare ancora la cupola della chiesa di San Paolo e l'arsenale, oggi trasformato in biblioteca. Stadtviertel Marais. Früher war dieses Stadtviertel vom Hochwasser der Seine überschwemmt, daher sein Name. Marais bedeutet Sumpf. Die ehemaligen herrschaftlichen Stadthäuser, Hôtel de Sens und Carnavalet, sind heute Museen. Bemerkenswert sind der Dom Saint-Paul und das Arsenal, das heute eine Bücherei ist. À direita, o bairro Maré. Nesta área que anda famosa, daí vem esse nome. Période, on peut remarquer différents styles architecturaux correspondant au goût des époques. Starboard, Saint-Gervais Church, at the heart of the Compagnon district, was built over such a long time that one could see the different styles of architecture. Inside, the organ of Couperin. Tribord, la municipalité de Paris, à l'époque où tout le commerce et le ravitaillement de Paris se faisaient par voie fluviale. L'hôtel de ville fut inauguré en 1882. To starboard, the Place de l'Hôtel de Ville, a former port, La Grève, where the river-trading aldermen established Paris as a real municipality. The Hôtel de Ville was burnt down. It was rebuilt soon after, and it Ein Wasserweg versorgt wurde. Doch unmittelbar danach wurde es im Renaissance-Stil wieder erbaut und 1882 eingeweiht. À direita, a praça do Hotel de Ville. Porto antigamente Marais é onde os comerciantes antigos definiam Paris como uma cidade de fato. Ce complexe deux théâtres du 19e siècle. To starboard, the Place du Châtelet, two 19th century theatres face each other across the square. A estribor, la Plaza de Châtelet. Frente a frente vemos dos teatros que datan del siglo XIX. A tribord, Steuerbord, Place du Châtelet. Heute befinden sich auf diesem Platz zwei Theater aus dem 19. Jahrhundert. À direita, a praça de Châtelet. Hoje, dois teatros do século XIX estão This one is so beautiful. Oh.
Conciergerie. Vestige du palais des premiers rois de France, la conciergerie devint prison sous la Révolution française. La salle des gardes et la salle des gendarmes présentent une architecture digne d'intérêt avec la colonne qui lie les étages. The conciergerie, a vestige of the conciergerie became a prison under the French Revolution. The architecture of the Salle des Gardes and the Salle des Gendarmes is very interesting, with its columns, pillars, vaults, and ramps. La conserjería. Vestigio del Palacio de los Ein Gefängnis. Die Wach- und Waffensäle mit ihren Säulen, Pfeilern, Gewölben und Spitzbögen können auch heute noch besichtigt werden. À esquerda, Conciergerie, vestígio do Palácio dos Primeiros Reis da França. O Conciergerie se tornou uma prisão na Revolução Francesa. A arquitetura do Saint-Gare e o Saint-Germain é muito interessante, com suas colunas, pilares, armas e Rue de la Cité. Elle est la croisée des voies gallo-romaines. La tribu des Celtes parisis a donné son nom à la ville. Autrefois, l'île était beaucoup plus basse et plus petite. Il y avait pas de nation. Larboard, the Palace of the Louvre, made up at first of the spoils of successive lootings. The Louvre Museum has made many purchases and has received important donations. All survives. Rigor, el Palacio de las Tuilerías. Bajo el gobierno de la Comuna, en 1871, como cierre del cerco de Ort der Tuilerienpalast. Während der Kommune im Jahr 1871 wurde der Palast in Brand gesteckt. Nur der Pavillon de Flore blieb vom Tuilerienpalast erhalten. Dahinter liegt der Il reste aujourd'hui qu'un jardin conçu par Catherine de Médicis. Embelli de sculptures de Mayol, on travaille à sa restitution. Tuileries Garden. All that remains today of the palace burnt down during the Commune is the garden, designed by Catherine de Medici. Now adorned with statues by Mayol, it is being fully restored. Rimangono oggi solo i giardini, immaginati da Catherine de Medici, abbelliti da diverse sculture del Mayol, sono tuttora in corso di restauro. India. In the 18th century, this is the Royal Square. In 1792, this square was equipped with a guillotine